सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि देश में बहुमत की सरकारें न्यायपालिका पर दबाव बनाती है। ऐसे कई मामले हैं जब सरकार के ऊपर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की बात कही गई थी। तो क्या जजों को भी डर लगता है? यह लोगों के मन में उठने वाला आम सवाल है। लेकिन जिस तरह बृज गोपाल हरकिशन लोया यानी BH लोया की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी, उससे तो लगता है कि जजों को भी डराया जाता है। जज लोया सोहराबुद्दीन अनवर हुसैन शेख की फर्जी मुठभेड़ की सुनवाई कर रहे थे। सोहराबुद्दीन अनवर शेख एक मुठभेड़ में मारे गए थे। उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त इन हत्याओं का आरोप गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगा था। बाद में इन्हीं मामलों में अमित शाह की गिरफ्तारी भी हुई थी। ताजा मामला दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से संबंधित है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारे भाई जस्टिस संजय कुमार को कुछ दिक्कत है। वह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश की इतनी बड़ी खबरें रख कर बाहर की खबर देखना ये ज़्यादती हो जाती, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा देश हमको बहुत अफजल है, क्योंकि ये हमारा वतन अज़ीज़ है जो हमारी जान से ज़्यादा हमको मोहब्बत भी है और रहना भी चाहिए। हर देशवासी को, हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क पे फ़ख्र होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी वक्त पड़ी तो निछावर कर देना चाहिए। बहरकैफ ये आपने सुना 1 मिनट 4 सेकंड की क्लिप इसलिए रखी मैंने कि अब जो चल रहा है, मैंने पहले बता दिया था कि जब ये लोगों का घड़ा तो पहले से ही भर गया था, इनका पहले से ही 9 साल पहले ही भर गया था इनका, लेकिन वो फुट रहा नहीं था। उसको चौ तरफ से सीमेंट विमेंट लगा के करके डामर वामर लगा के वैसे रखे थे ताकि लीक ना हो, बदबू ना फैले देश में। ये चल रहा था। अभी आपने अच्छी तरह देखा और सुना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने, जजों ने जो फैसले किए हैं, शहाबुद्दीन अंसारी का भी जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उसकी भी पूछताछ चल रही थी और वो सीधे सीधे मोटा भाई के ऊपर आया था वो, और जो मोटा भाई को गिरफ्तार भी किया गया था, उसको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन किस तरीके से जज के भाई को, पहले जज को डराया गया, जस्टिस को डराया गया, क्योंकि क़ुव्वत है भाई, पावर है, इन्हों कुछ भी कर सकते हैं। इन्हों नहीं मानने की सूरत में जो है सो उनके भाई का तबीयत ख़राब हो गई अचानक। अब समझ गए आप लोग, जज के भाई की तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने वो केस अधूरा छोड़ के चले गए। ये मोटा भाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये मोटा भाई की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर है। इतनी अनदेखी, इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म हुआ है, हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अब लेकिन उन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब हर देशवासी के साथ, जितनी देशवासियों को के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उन सब के साथ इंसाफ होगा और जालिमों का खात्मा होगा। क्योंकि साफ जज साहब ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट के, जब पावर में रहती है सरकार फुल मेजॉरिटी, फुल क़ुव्वत के साथ, तो वो हमारे को काम भी करने नहीं देती, क्योंकि उसके पास इतना पावर होता है, उसके इशारे पे काम करना पड़ता हमको, उसके अहकाम पे हमको अहकामात देना पड़ता। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी लाचारी है। तो इसीलिए सरकार कभी भी एक की फुल ताकत के साथ नहीं आना, मिली जुली सरकार रही तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है।
تو اب صرف دیشواسی خوش نہیں ہے بھائی، سپریم کورٹ کے ہر وہ جج خوش ہے جس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی. اب وہ سامنے آ کر ہر وہ چیز کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کیسیں جس کو دفنا دیا گیا یہ ری اوپن ہونا چاہیے، یہ کھلنا چاہیے پہلے، تاکہ ظالم کا خاتمہ ہو اور مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے. سپریم کورٹ کا وہ مطلب ہوتا، ہائی کورٹ کا وہ مطلب ہوتا، کورٹوں کا اور ججوں کا یہ کام رہتا. لیکن یہ لوگ اپنی طاقت کی بنا پر اور طاقت کی وجہ سے ہم کو ہمارے فیصلے کرنے میں مجبوراً ان کے احکامات پہ ہم کو چلنا پڑا. ہم غلط فیصلے کیے، ان چیزوں کے اوپر ہم کو بڑا افسوس ہے، ان فیصلوں سے ہم کو بڑا افسوس ہے. کئی ایسے ججے بھی ہیں ویسے فیصلے غلط دینے کے بعد ایماندار ججے تو ڈر و خوف میں کر لیے، جب ریزائن لکھ دیے وہ لوگ، جبکہ ان کی عمر نہ ریزائن لکھنے کی ہے نہ ریٹائرمنٹ لینے کی ہے. لیکن کیا کریں گے، اب ایک کریں پھر دوسرا بھی وہ لوگ ڈرا کے کرائیں گے، تیسرا بھی ڈرا کے کرائیں گے. اس سے بہتر خیر بات کہہ دینے میں بہتری ہے. یہ کہنا ہے ان ججوں کا، ان جسٹس کا. یہ ہمارے دیش کے ساتھ انصاف ہوا، یہ ہماری بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوا، یہ بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوا. اب یہ سارے چیزیں نکل کر باہر آ رہے ہیں، یہ سارے چیزیں نکل کر باہر آ رہے ہیں. تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے اور یہ چیز سامنے آتی ہے، جتنا زیادتی کرے یہ لوگ، جتنے ظلم کرے یہ لوگ، جتنے اتیاچار کرے یہ لوگ، اور ساتھ میں سپریم کورٹ کو ایک اپنی آن پراپرٹی کے ویسا یوز کرے یہ لوگ. اڑ بولے تو اڑ، بیٹھ بولے تو بیٹھ، جو ان کے دل میں آیا وہ کرنا ہے. سپریم کورٹ نہیں کرے، اگرچہ نہیں سنے تو پھر ان کو کیسا سنایا جاتا ہے وہ ان کو معلوم ہے. اتنی غنڈہ گردی چلی ہے ہمارے پاس، اتنی بدماشی چلی ہے ہمارے پاس، اتنی زور زبردستی چلی ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے دیش واسی جاننے سے ناخیز رہے، پتہ نہیں چل سکا. اب لیکن ہر وہ چیز سامنے آ چکی ہے، ہر وہ چیز پتہ چل چکا ہے. تو اس لیے اب کوئی بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موٹا بھائی کا بھی کیس اوپن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ جج نے کھلا طور پر کہہ دیا، اور وہ جج ابھی جو فیصلہ کرا تھا موٹا بھائی کا، وہ ریٹائر بھی نہیں ہوا، اور اس نے ایکسپٹ کرا کہ میں یہ غلط فیصلہ کرا تھا. اب چھوٹی سی ایک چارج شیٹ ڈال کے ان کو جو ہے سو دوبارہ اندر کیا جا سکتا، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور غلط کرنے والے کے ساتھ تو غلطی ہوگا، اور ہر ظالم کا خاتمہ ہے، ہر پاپی کا انت ہے. بہرحال ہمارے دیش واسیوں کے لیے اچھی خبر ہے، اور جس کے اوپر ظلم ہوا ہے ان مظلوموں کے لیے اچھی خبر ہے. انشاءاللہ تعالی انصاف بھی ہوگا، اور ہمارے دیش میں اتنا ظلم جو پہلے چلا اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.